Like, subscribe, and get notified. हे रेल्वेन उदक वचपाची आरपार वचपाचें तें बंद केल्लें. आयज आमचे लोक आहा हिंगा आयज रडटा की हें उदक हिंगा भरलां, सगळें उदक बंद पडलां आनी तांकां शेतां रोवपा आसलीं तीं रोवपा जायना. आमी म्हणटा फार्मींग करपा जाय, बरे रस्ते जाय, बरी लोक हें जाय, सगळें जावपा जाय. म्हळ्यार ही रेल्वे जावन आसा ती इट इज लायक अ कर्स ऑन द पीपल ऑफ गोवा. आमचे हिंगा जायते पॅरिशनर्स, सिनियर सिटीजन्स आहा, तांकां आरपार वचो मेळना हिंगा. इन मार्च 2023 एक आमचो हिंगाचो लेजिस्लेटर येयल्लो, आमची सगळे 5 मेंबर येयल्ले सगळ्यांनी, आनी तेणी हिंगा सांगलेलें की अंडरपास जातलो लोकांक जावपा म्हूण. आज म्हाका एक दिश्टी पडटा एक धाकटोसो कालवट केला, ते स्टेप्स केले, हांव नको ते कोणा ते स्टेप्स, आनी तें उदक त्या वाटेन बोल्लां, त्या वाटेन सुकी आहा. सो देर इज नो इनवर्ट लेवल विच इज मेंटेन्ड. ह्या वाटेन उदक एसोन तेशें वचपा जाय. फ्रॉम द वेस्ट द वॉटर हेज टू गो टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ द ट्रॅक्स. म्हळ्यार त्या वाटेन कितें केलां हांवें नोटीस केला की त्या वाटेन हायट वयर आहा आनी हिंगा उदक बोल्लां. Now, is it done on intention to say that because time and again railways are saying, South Western Railways and their contractor RVNL are saying water table high ha mun inga underpass जायना mun. So हे बोड्याने केला की थिंग ब्लॉक केला आणि दाखयता water table आहा म्हणून. Today when we are talking of smart villages, smart cities, can't we as a basic right to the parishioners and to the villages of ROC, can't we, why are we denying them the right to free access below to have an underpass? I'm growing these fields over here. But udo itu bota inga, I was not able to grow. Till small part I grew in August. Now mid of August I grew. And they have done this block, these pipes under the railway over here. सगळे ब्लॉक जालो आहा आनी उदक वचना, बंद रावता हिंगा. आख्खें शेत बुडलें, ते सायडीन हे सायडीन सगळें बुडलें, रोवपाक कांय मेळना. सो दे हॅव टू क्लियर द पायप्स आनी दे हॅव टू मेक अ बिगर कल्वर्ट फॉर द वॉटर टू पास बाय. Watch on Herald TV.